ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахборро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. имрӯз бо мақсади шиносоӣ бо рафти корҳои созандагии ободонӣ ва ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Рӯдакӣ ташриф оварданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сокинони ноҳия гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. гузориши ҳамкоронамон. 25 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо рафти корҳои созандагӣ ва ободонӣ ва ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун бо сафари корӣ ба ноҳияи Рӯдакӣ ташриф оварданд. сокинони шарафманду сарфарози ноҳия президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. эй сарвару эй пешво, бар ин макон хуш омадед. чун дуру гавҳар бебаҳо, шоҳи замон хуш омадед. мо интизори пешво, пиру ҷавони Рӯдакӣ, умрат бодо ҷовидон, бар остон хуш омадед. имрӯз дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Рӯдакӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти нонию қаннодӣ ва таомҳои милливу ҳунарҳои мардумӣ боздид намуданд. дар замони ҷаҳонишавӣ эҳё ва рушди анъанаҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва ҳифзи арзишҳои боиниёгон метавонад миллати соҳибтамаддуну соҳибфарҳанг ва дорои таърихи кӯҳанро пойдору устувор нигоҳ дорад. гузориши Муҳиддини Муҳаммаддовуд.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллии аҳли заҳмати ноҳияи рӯдакӣ дар деҳаи ҷӯйбодоми деҳоти Чортепа муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 182-ро ифтитоҳ намуданд. Барои зебою назарабо гардидан саҳн ва атрофи муассисаи таълимӣ майсазор карда шуда дарахтони ҳамеша сабз шинонида шудааст, ки бо низоми муосири обёрӣ таъмин мебошад. пас аз шиносоӣ бо ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллии аҳли заҳмати ноҳияи рӯдакӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 182-ро, ки дар деҳаи ҷӯйбодоми деҳоти Чортепаи ноҳия бунёд гардидааст, ифтитоҳ намуданд. дар сани муассисаи навбунёди таълимӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро хонандагону омӯзгорони ин боргоҳи илму маърифат гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. маврид ба зикр аст, ки муассисаи нави таълимӣ дар заминаи таваҷҷӯҳи хоса ва ғамхориҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити арзандаи таълим барои насли наврасу ҷавони мамлакат бо фармоиши дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи корхонаи воҳиди давлатии таъмиру сохтмони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ сохта шудааст. мактаб аз 3 ошона иборат буда барои 1280 ҷои нишаст дар 2 баст бунёд гардидааст. муассисаи таълимӣ аз 28 синфхонаи барҳаво аз ҷумла 4 кабинети фаннӣ, химия, физика, математика, биология, 4 синфхонаи таълими меҳнат дар алоҳидагӣ барои писарон ва духтарон, 2 синфхонаи компютерӣ, китобхона бо 2 утоқи алоҳидаи китобхонӣ ва 18 ҳуҷраи ёрирасон иборат мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ дар муассиса баҳои баланд дода, аз фароҳам шудани шароити арзандаи таълим ба масъулон ва омӯзгорон ҷиҳати тарбияи дурусти насли ояндаи миллат ва дар рӯҳияи баланди ифтихори миллӣ ба воя расондани онҳо
ها دستور و سپارش های مشخص دادند. در آشیانه یکم بینای مؤسسه آشخانه موجود است که برای 150 جای نشست پیش بینی گردیده است و در آن برای خوانندگان خوراک های گرم و بالذت پیشنهاد می گردد. برای ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و با ورزش جلب نمودن نسل نورس و جوان در مؤسسه تعلیمی تالاری برهوا و معاصر ورزشی ساخته شده است که 240 جای نشست برای تماشابینان دارد. تالار ورزشی اساساً برای برگزار نمودن بازی‌های فوتبال خرد، والیبال و بسکتبال پیش بینی گردیده است. در تالار مذکور خوانندگان امکان دارند در رفت مشغولیت‌های ورزشی به آب و تاب بدن مشغول شوند. با مقصد در شرایط ضروری برگزار نمودن جمع‌آمد و چرابینی‌های گوناگون عاموی و فرهنگی در مؤسسه نوبنیاد تعلیمی، تالار برهوای مجلسگاه با 185 جای نشست موجود است که آن با دستگاه و تجهیزات ضروری مجهز میباشد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 182 در جماعت دهات چهارتپه ناحیه رودکی با طرح معاصر و مطابق با معیارهای بین المللی با دستور و هدایت‌های به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد گردید. در بنیاد مؤسسه مذکور مصالح بلندصفت ساختمانی استفاده گردید که اکثر مصالح‌های ساختمانی استحصالات وطنی میباشد. در کارهای ساختمانی ما بیش از 130 نفر متخصصان محلی را به کار جلب نمودیم و رفت کارها پورا مطابق نقشه اجرا گردید. از بنیاد چنین یک مؤسسه زمانه‌ای برای نسل نورس و جوان این گوشه دیار شرایط ارزنده تحصیل فراهم گردید. ما جوانان پیروان اصیل پیشوای معظم ملت هستیم و همیشه جانبدار سیاست سازنده و بنیادکارانه سرور دولت تمام میباشیم. اثنای شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که با مقصد تامین گرمی در فصل سرما تمام صنفخانه‌ها، راهروها، حجره‌های یاری رسان و اتاق‌های کاری مؤسسه با شبکه متمرکز گرم‌دهی مجهز میباشد. برای زیبایی و نظرربا گردیدن صحن و اطراف مؤسسه تعلیمی میسر کرده شده درختان همیشه سبز شنونده شده است که با نظام معاصر آبیاری تامین میباشد. انشاءات دیگر یاری رسان مؤسسه شبکه آبرسانی است که از قطر 85 متر آب کشیده شده به مؤسسه انتقال داده می شود. برای تامین بی‌خطری و مشاهده پیوسته روند تعلیم در داخل و بیرون بینای تعلیمی 20 عدد کامرای نظارتی نصب گردیده است. من مینداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی میرسانم، چون که به ما این مؤسسه زیبا و زمانوی را به استفاده دادن. باعث خرسندی و فرحمندی است که تحت رهبری خیرتمندانه محترم جناب عالی ما صاحب چنین مؤسسه باشکوه گشتیم. با ما این صنفخانه‌های نو و زمانوی و با تمام تجهیزات‌های زمانوی مجهز پیشکشمان گردید که این همه غمخواری‌های پدرانه محترم جناب عالی میباشد. با این غمخواری‌های جناب عالی گفتنیم که ما با بهای خوب و اعلی خوانده به وطن عزیزمان صادقانه خدمت می‌نماییم. ما آموزگاران جوان مینداری خش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که برای ما چنین یک مؤسسه تعلیمی با تمام شرایط و تجهیزاتش تحفه نمود. این غمخواری‌های پیشوای ملت را ما آموزگاران قدردانی نموده با باوری میتوانیم گفت که خوانندگان را در روحیه خویشتن‌شناسی و وطنداری تربیت می‌نماییم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در ملاقات با آموزگاران و خوانندگان از شرایط‌های مهیا گردیده با آموزگاران و خوانندگان در سمت استفاده با ثمر امکانات‌های فراهم شده از خود کردن برنامه‌های تعلیمی، کار با تکنیک و تکنولوژی معاصر و آموزش زبان‌های خارجی هدایت‌های سودمند دادند. امروز همچنین با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه اولی سامانی دهات زینب‌آباد ناحیه رودکی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 85 مورد استفاده قرار داده شد. ضمن بازدید پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده تشبث صاحبکار محلی را در بنیاد این مؤسسه تعلیمی شایان تحسین ارزیابی نمودند. 25 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در ناحیه رودکی در دهه اولی سامان دهات زینب‌آباد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 85 را مورد استفاده قرار دادند.
اطلاع داده شد که مؤسسه مذکور با در نظر داشت طلبات معاصر ساختمانی بنیاد شده دارای 640 جای نشست در دو بست می باشد. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرور معظم کشور جناب عالی، خدوم مبارک شما را به این درگاه علم و معرفت، محضن علم و دانش خیر مقدم میگوییم. از فیض و برکت خدوم مبارک شما مؤسسه ما نورباران است. از نوع شناسایی به سرور دولت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که مؤسسه مذکور از جانب صاحبکار وطنی عبدالجبار قربانوف در دوام 1 سال با طرز زیبا و زمانوی بنیاد شده از 3 آشیانه عبارت می باشد. ما عائله قربانوف برادران تصمیم گرفتیم که هم مکتب دهه اولی سامان را ساخته به استفاده دهیم. مکتب از 3 آشیانه عبارت بوده. در کارهای ساختمانی 50 نفر با جای کار را تامین کرده شدند. ما امید داریم که این مکتب سالهای دراز به فرزندان نسل نورس خدمت کند. مؤسسه تعلیمی در یک قسم زمین‌های مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 85 که سال 1963 ساخته شده بود بنیاد گردیده است. در مکتب برای تعلیم و تربیت نسل آینده سازی کشور بهترین شرایط مهیا کرده شده است. ما خوانندگان خوشبخت دوران استقلال شکرانه از آن میکنیم که با طفیل آزادی و آسایشتگی وطن و سیاست پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در جشن 28مین سالگرد استقلالیت دولتی صاحب مکتب نو و زمانوی گردیدیم. با مورد استفاده قرار گرفتن بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 85 ما خوانندگان امکانیت پیدا نمودیم که در شرایط بهترین تعلیم علمهای زمان معاصر را از خود نماییم، دانش خود را تقویت بخشیم و هم قدم جامعه گردیم. بنابراین منتداری به اندازه خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم. تبریک به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند در این مکتب تیپی نو با مقصد در سطح بلند برای ماندن تحصیلات 13 صنفخانه از جمله صنفخانه‌های زبان روسیه، انگلیسی زبان و ادبیات تاجیک، فیزیک، بیولوژی، متماتیک، شیمیا و تکنولوژی اطلاعاتی با تجهیزات ضروری تعلیم مجهز گردانیده شده است. با مورد بهره برداری قرار گرفتن مکتب مذکور و امکانیت‌های خوب تعلیمی آن، هیئت 25 نفره آموزگاران این مؤسسه تعلیمی امکان پیدا می‌کنند که صفت تحصیلات را بلند برداشته خوانندگان را از علم‌های زمانوی برخوردار نمایند. بنای کهنه مؤسسه تعلیمی رقم 85 نوحه رودکی هنوز سالهای 60 عصر گذشته بنیاد گردیده بود که با طلبات‌های زمان معاصر امروزه جوابگو نبودند. خوشبختانه امروز زیر سیاست غمخوارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محترم امام علی رحمان بود که در حدود مؤسسه تعلیمی بنای نوی مؤسسه تعلیمی بنیاد گردید که از 13 صنفخانه عبارت است و این صنفخانه ها از با تمام لوازمات تعلیمی تجهیزانیده شد که باعث باز هم خوبتر و بهتر گردیدن صفت تعلیم و تربیت نسل نورس می‌گردد. ما کلکتیو آموزگاران در جواب بر این غمخوری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محترم امام علی رحمان وعده می‌دهیم که باز هم فعالیت مهنتی خود را قدری باشد بهتر کنیم و نسل نورس را تربیت ارزنده دهیم. ما آموزگاران دوران استقلالیت شکرگزاریم که با توجه و غمخوری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи маориф рушди ҳамаҷониба дорад. вобаста бар ин мо омӯзгорони ҷавон саъю кӯшиш мекунем ки насли наврас ва ҷавононро ба рӯҳияи ватандорӣ, хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ тарбия намоем. имрӯз шодиву хурсандии мо маорифҷони ноҳияи рӯдакиро ҳаду канор нест, чунки ба туфайли истиқлолияти миллӣ ва татбиқи муваффақонаи ҳадафҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти базинаи нав баровардани соҳаи маорифи мамлакат дар ноҳияи рӯдакӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 85 мавриди истифода қарор дода шуд. мояи ифтихору сарфарозии мо омӯзгорон ва хонандагон аст ки имрӯз дар вазъияти тантанавии ин муассисаи таълимиро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавриди истифода қарор доданд. бо дар назардошти ғамхориҳои беандозаи роҳбари давлат ва соҳаи маориф ва шароитҳои хуби таълиму тарбия дар ин мактаби зебову замонавӣ мо омӯзгорони мактаби рақами 85 талош менамоем ки бо баландбардоштани сифати таҳсилот ва аз илмҳои замонавӣ бархурдор кардани хонандагон дар рушди соҳаи маориф саҳми арзанда гузорем. зимни боздид пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода иқдоми созандаи соҳибкори маҳаллиро шоёни таҳсин хонданд. инчунин ифтитоҳи ин муассисаи таълимиро сарвари давлат беҳтарин тӯҳфа ба хонандагон ва омӯзгорони ноҳияи рӯдакӣ арзёбӣ карда вобаста ба ин аз кормандони соҳаи маорифи ноҳия даъват ба амал оварданд ки бо пуштибонӣ аз сиёсати маорифпарваронаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар тарбияи кӯдакону наврасон ва ҷавонон саҳми арзанда гузоранд, чунки пешрафти давлатдории миллӣ аз рушди соҳаи маориф вобастагии амиқ дорад. ба маълумоти масъулин марҳилаи дуюми сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 85 дар ноҳияи рӯдакӣ дар ояндаи наздик шурӯъ мешавад. тибқи лоиҳа дар иншооти бунёдшаванда маҷлисгоҳ, толори варзишӣ, ошхона ва дигар иншоот ёрирасон сохта ба истифода дода хоҳад шуд. дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи рӯдакӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Чоргултепа ба фаъолияти корхонаи оҳангудозии Тоҷикистон оғози расмӣ бахшиданд. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол 60 000 тонна арматур ва ноқил буда, сифати маҳсулот дар асоси таҳлили мутахассисон ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. гузориши Зоиршои Тағоймурод. 25 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи рӯдакӣ дар деҳоти Чоргултепа ба фаъолияти корхонаи оҳангудозии Тоҷикистон оғози расмӣ бахшиданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди оҳангудозии Тоҷикистон бо иқдомҳои созандаи пешвои миллат ҷиҳати татбиқи бомароми ҳадафи чорumi миллӣ, саноатикунонӣ бо суръати мамлакат, истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ ва бароҳ мондани содироти он ба хориҷи кишвар, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва бо ин васила беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ бунёд шуда, аз ҷиҳати иқтидори истеҳсолӣ калонтарин корхона дар ҳудуди ноҳия ба ҳисоб меравад. сифати маҳсулоти мо ба стандартҳои байналхалқӣ мувофиқат мекунад, чунки ина мо дар лабораторияҳое ки дар ҷумҳурӣ ҳастанд аз ташхис гузаронида шуд ва дар асоси он аз тарафи тоҷикстандарт сертификати мутобиқат дода шудааст. бар замми он ки дар дохили ҷумҳурӣ, дар бозори ҷумҳурӣ талабот ба ин маҳсулот ҳаст, ҳозир содироти ин маҳсулот ҳам аз тарафи корхонаи мо ташкил карда шудааст ва мо ба давлати ҳамсоя ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҷумҳурии Афғонистон аллакай содирот карда истодем. То имрӯз ба ҷумҳурии Ӯзбекистон 1500 тонн, ба ҷумҳурии Афғонистон бошад 410 тонн
نقل صادرات کرده. ضمن معرفی به سرور دولت محترم اموالی رحمان اطلاع داده شد که سمت اساسی فعالیت کارخانه نوتاسیس کارکرد آهنپاره و استحصال دو نمود مساله ساختمانی آرماتور و نقل با اندازه های گوناگون می باشد. امروز جمعیت دارای مسئولیت از محدود آهنگسازی تاجیکستان و کار خود شروع نمود. میندار از پیشوای ملت هم اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان می باشم که تمام جوانان شرایط‌های خوب را فراهم نموده. در طیف ما زیاده از 50 نفر کارگران محلی با جای خوب، با جای خواب و خوراک نصف روزی و شامی تامین هستند. در این کارخانه به حیث حسابچی کار و فعالیت دارم. ما از اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت میندار هستیم که با ما چنین کارخانه‌های با حشمت بنیاد کردند. شکرانه استقلالیت میکنیم که در چنین کارگاهی با حشمت کار و فعالیت می‌نماییم. برای اداره نمودن دستگاه و تکنولوژی زمانوی و بند و بست محصولات استحصال شده 150 نفر متخصص محلی به کار دائمی جلب کرده شدند. اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال 60,000 تن آرماتور و ناقل بوده. صفت محصولات در اساس تحلیل متخصصان به استانداردهای بین المللی جوابگو می باشد. اشیای خام به کارخانه قسما از داخل جمهوری و خاکه کیمیاوی آن باشد از جمهوری قزاقستان دسترس شده. دود غلیظ آن با استفاده از دستگاه‌های مخصوص کارکرد و به ضرر گردانده می شود. پیشوای ملت محترم اموالی رحمان با صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده در سمت عملشوی هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت استحصال محصولات عوض کننده واردات جلب سرمایه بنیاد کارخانه‌های معاصر صنعتی و تأسیس جایهای نو کاری به رهبریت و مسئولان دستور و هدایت‌ها دادند. مقصد اساسی بنیاد کارخانه تشکیل کردن جایهای نو کاری برای ماندن استحصال محصولاتی که در بازار جمهوری رقابت پذیر و عوض کننده مال‌های وارداتی است. در مرحله اول حاضر 150 نفر کارگران به کار جلب کرده شده است. در آینده نقشه دارند که تا 230 نفر جایهای کاری تشکیل شود و استحصال کارخانه زیاد کرده می شود. پرتوهایی که در نتیجه استحصالات حاصل می شود و اینها با واسطه قبرهای مخصوص به ضرر گردانده شده به دیگر دولت‌ها با فروخته می شود. طور اطلاع داده شد برای با صفت خوب استحصال شدن محصولات کارخانه دستگاه و تکنولوژی معاصر و زمانوی در دوره همکاری از جمهوری مردمی چین دسترس و وصل و نصب گردیده است. محصولات نهایی آرماتور و ناقل پس از کارکرد آهنپاره استفاده ماده کیمیاوی و آب کردن آماده و بند و بست کرده می شود. در صحن کارخانه آهنگودازی تاجیکستان با پیشوای ملت محترم اموالی رحمان محصولات صنعتی ناحیه معرفی گردید. مورد به تاکید است که در ناحیه رودکی در دایره اقدام‌های سازنده با استقبال جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی با دستگیری و توجه به واسطه رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان سهم صاحبکاران وطندوست و جلب سرمایه خارجی 13 کارخانه با تأسیس 300 جای کاری بنیاد گردید که این روند به باز هم بهتر شدن سطح زندگی اهالی زمینه مساعد گذاشت. توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با ساحه صنعت سروقتی بوده با تأسیس جایهای کاری و بهتر نمودن سطح اجتماعی اقتصادی جمهوری مساعدت میکنند. طبق نقشه چهاربینی‌های 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با استفاده دهی کارخانه استحصالی از قبیل کارخانه کارکرد شیر، سنگ مرمر، کارکرد روغنی رستنی،
коркарди духти либоси ягонаи мактабӣ дар маҷмӯъ 18 адад корхонаҳои истеҳсолӣ ба нақша гирифта шудааст. татбиқи бомароми барномаҳои давлатӣ ва бунёду барқарорсозии корхонаҳои истеҳсолӣ имконият фароҳам сохт ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ноҳия зиёд ва сатҳи иқтисодию иҷтимоии ноҳия сол то сол беҳтару хубтар гардад. инҷа шараки саноатӣ ба ҳисоб меравад ки дар гирду атрофи ин корхона боз истеҳсоли маҳсулотҳои оҳани бетонӣ, истеҳсоли армастин ва арматур, истеҳсоли шағал, хун ва шағал дар ин ҷо ба роҳ гузошта шуд. дар маҷмӯъ 60 нафар коргар дар корхонаи истеҳсоли оҳани бетонӣ, 150 нафар коргар дар корхонаи ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди оҳангудозии Тоҷикистон ва боз 60-70 нафар корхонаи дигар дар истеҳсоли қуму шағал дар ҳамин корхонаҳо фаъолият мекунанд. дар 8 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 243 миллиону 300 ҳазор сомониро ташкил дод. ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 46.3% зиёд мебошад. айни ҳол дар ноҳияи рӯдакӣ 127 корхонаи хурду бузурги истеҳсолӣ фаъолияти пурсамар дошта, бо дар назардошти афзоиши талабот ҳаҷми истеҳсол ва номгӯи маҳсулот марҳила ба марҳила зиёд карда мешавад. имрӯз дар ноҳияи рӯдакӣ ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дастовардҳои кишоварзони ноҳия шинос шуда аз гармхонаи хоҷагии деҳқонии Исматулло боздид ба амал оварданд. кишоварзони ноҳияи рӯдакӣ то имрӯз ба маблағи 379 миллиону 433 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд. 25 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи рӯдакӣ ҳамчунин аз намоиши дастовардҳои кишоварзони ноҳия ва гармхонаи хоҷагии деҳқонии Исматулло дар деҳаи Куктоши деҳоти Чоргултепа дидан намуданд. аҳли заъмати ноҳияи рӯдакӣ наздики 30 навъи маҳсулоти гуногуни кишоварзиро ки ҳамасола дар заминҳои зархези ин ноҳия бо истифода аз имконоту шароити мавҷуда бо усули замонавӣ парвариш карда мешавад ба намоиш гузоштанд. тавре таъкид гардид дар ноҳияи рӯдакӣ 5031 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият дорад ки ҳамасола бо истифодаи пурсамари ҳар як қитъазамин ва тухмиҳои серҳосили зироат дар асоси маслиҳати мутахассисони соҳа маҳсулоти фаровон ба даст меоранд. дар намоишгоҳ намунаҳо аз маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла картошка, пиёз, сабзӣ, карам, гулкарам, боимҷон, булғорӣ, лаблабӯи сурх, турб, шалғам, каду, бодиринг, помидор, себ, нок, шафтолу, ангур, тарбузу харбуза ва ғайраро ба маъраз гузоштанд. кишоварзони ин ноҳияи аграрии мамлакат соли равон дар кишти баҳорӣ дар майдони 4371 гектар ғаладонагӣ, 3031 гектар зироати техникӣ, 675 гектар картошка, 853 гектар сабзавот, 52 гектар полезӣ ва дар маҷмӯъ дар 10,000 гектар анвои гуногуни зироат киш намуданд ва ба маблағи 379 миллиону 433 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол кардаанд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои боздид аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ иттилоъ дода шуд ки ба боғу токпарварӣ низ дар ноҳияи рӯдакӣ таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад ва аҳли заъмат ҳамасола бо афзун намудани масоҳати боғот ҳаҷми истеҳсоли меваҳои шаҳдбори ватаниро зиёд мекунанд. дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонии ноҳияи рӯдакӣ соли равон 38.3 гектар боғи нави дарахтони тухмдору донакдор ва 2.5 гектар токзори нав бунёд карда шудааст ки нисбат ба соли гузашта 4 гектар зиёд мебошад. дар ноҳияи рӯдакӣ ба рушди соҳаи занбурпарварӣ низ таваҷҷӯҳ зиёд аст ва сол то сол бо афзун намудани шумораи оилаҳои занбур ҳаҷми истеҳсоли асали табиӣ афзун мегардад. зимни боздиди сарвари давлат аз гӯшаи дастранҷи занбурпарварон таъкид гардид ки феълан шумораи оилаҳои занбур дар ноҳия ба 2965 адад мерасад. занбурпарварони ноҳия соли равон 22 тонна асал ба даст оварданд ки нисбат ба соли гузашта зиёд мебошад. дар намоишгоҳ кормандони хоҷагии ҷангал низ намунаи гулу гиёҳҳои шифобахшро ба намоиш гузоштанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми боздид барои ҳифзи олами бою рангини табиати диёр ва ҷамъоварӣ бо мавриди гиёҳҳои шифобахш ба масъулин дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. барои коркард ва бастубанди гулу гиёҳҳои ватанӣ бунёди коргоҳҳои соҳавӣ дар ин ноҳияи калону сераҳолии мамлакат ба манфиат дониста шуд. дар намоишгоҳ паррандапарварони ноҳия низ дастовардҳои худро ба маъраз гузоштанд. паррандапарварони ноҳияи рӯдакӣ сол то сол саршумори мурғро зиёд намуда дар таъмини бозори
داخلی با گوشت و تخم با صفت وطنی سهم نظررس می‌گذارند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با پرنده پروران جهت بازم افزون نمودن سرشمار مرغ و بالا بردن حجم استیصال گوشت و تخم مصلحت‌های سودمند دادند. من اودینف عبدالمجید پرنده پرور در ناحیه رودکی به استیصال تخم بدون گوشت بدون مشغول می باشم. امکانیت هایی که ما در جناب عالی داده است بر ساحه پرنده بسیار نقصر خوبتر. ما زیاد کوشش کردیم که از این سالهای می آمدگی خدا خواهد ما سرشمار پرنده را زیاد میکنیم و استیصال تخم هم زیاد میکنیم و استیصال گوشت این پرنده را زیاد کردنی هستیم. کشاورزان ناحیه رودکی در تأسیس گرمخانه‌های دائمی عمل کننده نیز تجربه غنی داشته برای تامین فراوانی بازار استعمالی در همه فصل‌های سال از امکانات موجوده پرثمر استفاده می‌برند. هنگام بازدید پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از گرمخانه خواجگی دهقانی اسمت الله که فعلا در آن پرورش بادرینگ با اصول زمانوی براه مانده شده است اطلاع دادند که مساحت گرمخانه های دائمی عمل کننده در ناحیه رودکی در مجموع 20 گکتار را تشکیل می‌دهد. خواجگی دهقانی اسمت الله سال 2018 در اساس دستور و هدایت‌های رهبریت عالی مملکت از جانب صاحبکار وطنی عبدالمناب حسنوف در میدان 4 گکتار تأسیس یافته اهل زحمت آن در تامین بازار داخلی با محصولات گوناگون سهم نظررس می‌گذارند. گرمخانه 2018 سال ساختیم. پامیدوری همین زمستانه کاریدیم. همش حاصلناکیش نقص. باز فهمیدیم که جمهوری ما با آب و هوای همین توغری می آمده است. با دستگیری جناب عالی همین همه شرایط مهیا کرده دادگیان ناترسیده کار سر کردیم. ما حاضر کاردگیم 3 نمود تخمی. یکتاش از اسرائیل، یک نمودش از ترکیه، یک نمودش از گلندیا. برای تجربه 3 خیل تخمی شنانده بودیم. حاصلناکی ما با همین ترکیه خطی اسرائیل معقولتر شد. نقشه آینده با هر سال خلق به خدمت کردن، بازار با محصولات برآوردن. در خواجگی با استفاده از تکنولوژی نو در میدان 1 گکتار برای پرورش سبزیجات گوناگون از جمله بادرینگ و پامیدار گرمخانه تشکیل گردیده است که در آن 10 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین می‌باشند. مقصد اساسی خواجگیداران در همه فصل‌های سال با سبزیجات تر و تازه تامین کردن اهالی پایتخت مملکت شهر دوشنبه می‌باشد. من کثیر و زلیخا از روزی که همین گرمخانه خواجگی دهقانی اسمت الله تأسیس یافت در اینجا کار میکنم. مینداری خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که محض با دستگیری آن کس این گرمخانه از جانب صاحبکار وطنی تشکیل کرده شد و ما دختران و زنان خانشین با جای کاری دائمی تأمین گردیدیم. حالا ما با جمع‌آوری حاصل بادرینگ که خیلی فراوان است مشغول می باشیم. معاش خوب می گیریم و بار دیگر مینداری خود را به پرزیدنت غمخوار خود بیان میکنم. سال روان در گرمخانه در 2 موسم 25,000 نهال پامیدار و نزدیک 27,000 نهال بادرینگ شنانیده شده. در موسم اول از میدان 1 گکتار گرمخانه 74 تن پامیدار استیصال و از این حساب 407,000 تومانی درآمد به دست آمده است. خواجگیداران در موسم دوم از پرورش بادرینگ تا امروز زیاده از 80 تن محصولات گرفتند و امید دارند که باز در همین حجم محصولات جمع‌آوری و پیشنهاد بازار استعمالی نمایند. نامم جورایف حسن در گرمخانه نامبرده به حیث اگرانوم کار میکنم. 40 کشمو دیده ایستادید در این گرمخانه. این موسم امسال ما بادرینگ شناندیم. نوعی خزیر از شرکت اسرائیل و نوعی انزازیدا از شرکت گلندیا، آلیاگا از شرکت اسپانیا می باشد و 40 کشمو دیده ایستاده در این موسم ما حاصل نقص گرفتیم. سیستم گرمخانه ما سیستم آبیاریش با واسطه قطرگی براه مانده شده است. این برتریش از آن می باشد که سیستم قطرگی صرفه آب و به مورد رسانیدن نوری‌های مینرالی می باشد و غیر از این در گرمخانه ما انجینرها سیستم کلیمات کنترل را براه مانده شده که این سیستم کلیمات کنترل در وقت گرم شدن درون گرمخانه
ҳаво хунуктар мақсад ба воситаи пардаҳо хунук карда мешавад ва дар вақти хунукӣ ба системаи гармӣ пайваст карда мешавад. нигоҳубин ва парвариши бодиринг дар хоҷагӣ бо усули замонавӣ ба роҳ монда шуда, хоҷагидорон барои обдиҳии зироат аз усули қатрагӣ кор мегиранд. барои гарм кардани гармхона аз ангиш истифода бурда мешавад ва талабот дар як сол ба ин намуди сӯзишворӣ дар хоҷагӣ 300-350 тоннаро ташкил медиҳад. ба гуфти хоҷагидорон, истифодаи технологияи муосир дар гармхона омили муҳими боло бурдани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот мебошад. ҳаводиҳӣ ва ҳавотозакунии дохили гармхона ба таври автоматӣ ба роҳ монда шудааст. ман муъминов рустам, муҳандиси барқӣ ва электронии гармхонаи номурда мебошам. ин гармхона якчанд системаи кории умумиро дар назар дорад. якум системаи корӣ ин обёрии маҳсулотҳо мебошад, ки ба воситаи обёрии қатрагӣ ба роҳ монда шудааст. дуюм ин системаи гармидиҳӣ мебошад. системаи гармидиҳӣ дар ҳудуди ҳамин 1 гектаре ки гармхона сохта шудааст, мутамарказонида шуда аз як ҷо гармӣ паҳн карда мешавад. сеюм бошад ин системаи ҷойуваскинии ҳаво, яъне ки мақсад шамолдиҳии ҳаво мебошад, ки масалан дар рӯзҳои зимистон ё тобистон ҳавои беруни гармхона вақте ки аз 18-20 дараҷа зиёд мешавад, аллакай даруни гармхона 35-40 дараҷа мешавад. барои ҳамин мақсад аз гармхона сохтан на фақат ба гармӣ таъмин кардани маҳсулот мебошад, балки дар як дараҷаи муайян нигоҳ доштани маҳсулотҳо мебошад. се системаи корӣ ҳаст, яъне ки гармидиҳӣ, хунуккунӣ ва обёрӣ, ҳамин ҳамаш ба воситаи автоматикунонӣ, яъне ки худкор пайваст мебошад ва ба воситаи пулт ҳам идора карда мешавад. инро сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо рафти ҳосилбандии ниҳолони бодиринг дар ин гармхона, таҷрибаи кишоварзони ноҳияи Рӯдакиро дар самти ташкили гармхонаҳо намунаи ибрат арзёбӣ намуда барои зиёд кардани масоати гармхонаҳои доимаамалкунанда ва ба ин васила таъмини фаровонии бозори дохилӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба масъулин дастуру ҳидоятҳои судманд доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ парчами миллӣ ва нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. парчаму нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳия дар доираи тадбирҳои бузурги ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. гузориши Абдулҳамиди Назир. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. در دوره سفر کوری در ناحیه رودکی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در وضعیت تنتنوی پرچم ملی و نشان دولتی جمهوری تاجیکستان را در مرکز ناحیه افتتاح نمودند.
پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در شهرک سامانیان در پایه بلندی 45 متر قامت افروخته، پهنای متای آن 7 متر و درازیش 14 متر را تشکیل می‌دهد. بلندی پایه نشان دولتی که در شفت پرچم ساخته شده است 22 متر میباشد. در برابر ساختمان پرچم و نشان دولتی جمهوری تاجیکستان در گرد و اطراف این دو مقدسات ملی گل و بوته‌های آرایشی شینانیده شده است. اطراف انشا چراغان و آباد و زیبا کرده شده، فواره‌ها نیز ساخته شده است که از این پس جای سیر و گشت ساکنان و مهمانان ناحیه می شود. باعث خرسندی و افتخار تمام کل مردم ناحیه رودکی است که با اشتراک پیشوای معظم ملت اساسگروی صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه رودکی پرچم و نشان دولتی و گلگشت زیبای زمانوی به افتتاح داده می شود. این گلگشت که از گلگشت‌های زیباترین ناحیه رودکی بوده، در آن می توانند تمام مردم ناحیه رودکی سیر و گشت کنند. اینچنین امروز در این گلگشتی که ما و مجمع پرچم نشانه که ما حضور داریم، زیاده از 30,000 گل‌های موسمی شناخته شده است که با حسن مجمع یک حسن دیگر زیبایی را ضم می‌کند. در این مجمع زیاده از 30 تا چراغک‌های زمانوی و زیاده از 40 نشستگاه‌های زمانوی نیز وصل کرده شده است. بنیاد رمزهای دولتی در دایره دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به خاطر گرامی داشت مقدسات ملی صورت گرفته است. لایحه پرچم ملی و نشان دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج محل 2010 تهیه گردیده است. ما همچون جوانی دوران استقلالیت باید شکرانه است عزیز و محبوب کنیم که امروزها برای ما تمام شرایط ها فراهم آورده شده است و امروز نیز در ناحیه رودکی یک گلگشت را بنیاد نمودن برای باز هم فراغت گرفتن مردم آسایشته این دیار. جواباً به غمخواری های پیشوای معظم ملتمان وعده می‌دهیم که برای باز هم زیباتر و آبادتر شدن تاجیکستان عزیزمان سهم موثر می‌گذاریم. جوانان در همه دور و زمان قوای پیشبرنده جامعه به شمار می‌روند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این مسئله را مهم خواندند و گفته‌های پیشوای ملت نمونه عبرت می‌باشند. اگر جوانان آینده ملت باشند، جوانان با استعداد قدرت دارند که بارگران علم و فرهنگ ملت خیش را بر دوش کشیده همچون حلقه ضروری در زنجیر معرفت عالی و تفکر سازنده و اخلاق حمیده می توانند قصر طلایی ملت خود را احیا نمایند.
президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба иҷрои корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода барои боз ҳам ободу зебо намудани атрофи иншооти мазкур ба масъулон дастуру ҳидоятҳо доданд. дар доираи иқдомҳои созанда ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳама гӯшаву канори мамлакат корҳои созандагию бунёдкорӣ идома дорад. бунёди парчаму нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази ноҳияи рӯдакӣ ва ба макони сайру гашти сокинон табдил ёфтани ин мавзеъ тӯҳфаи арзишманд барои сокинони ноҳия ба истиқболи ҷашни умумимиллӣ маҳсуб меёбад. абдулҳамиди назир, холмуҳаммади давлат, баҳриддини зоир, ноҳияи рӯдакӣ. идомаи ахбор. шоми дирӯз дастаи мунтахаби то 16 солаи тоҷикистон оид ба футбол баъди ғолибияти том ва гирифтани роҳхат ба даври ниҳоии ҷоми осиё 2020 бо сари баланд ба ватан баргаштанд. варзишгарони муваффақи тоҷикро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе ҳаводорон ва мухлисони футболи тоҷик самимона истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем ки дастаи мунтахаби то 16 солаи тоҷикистон ки дар марҳилаи интихобии чемпионати осиё 2020 шомили гурӯҳи А буд, бар ҳамаи рақибон бо ҳисоби калон пирӯз шуд ва роҳхати даври ниҳоии чемпионати осиё 2020-ро соҳиб гардид. гузориши ҳамкоронамон. соли 2019 барои тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун соли бобарор ва хотирмон дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ ва махсус варзиш мебошад. боиси ифтихор ва хурсандии мо шумо аст ки дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи тоҷикистон баъди иштироки бо муваффақият дар марҳилаи интихобии чемпионати осиё 2020 ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе футболбозонро масъулини федератсияи футболи тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷонбарони варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти ҷирои ҳукумати давлатии шаҳри душанбе, донишҷӯёни коллеҷ ва донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ, ҳамчунин ҳаводорони футболи мамлакат бо гулдастаҳо пешвоз гирифтанд. мунтахаби наврасони то 16 солаи тоҷикистон зери роҳбарии сармураббӣ Алдин Турдиев дар марҳилаи интихобии чемпионати осиё 2020 дар гӯҳи А ки аз 14 то 22 сентябр дар Урдун баргузор шуд, дар ҳама 4 бозиашон ғолиб омада дар ин гурӯҳ бо 12 имтиёз ҷои аввалро соҳиб шуданд. мунтахаби наврасони тоҷикистон дар ин мусобиқа тимҳои мунтахаби Шри-Ланка, кувейт, непал ва урдунро мағлуб карданд. сифати бозӣ ва натиҷаи ба даст овардани варзишгарон мураббиёнро қаноатманд кардааст. Аҳлдин Турдиев, сармураббии дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон, баъд аз бозгашт гуфт ки як бозӣ нишон додем ки мухлисон ҳаловат баранд. ба футболбозон ташаккури зиёд гуфтаниям. нақшае ки мо кашидем ва вазифае ки дар назди варзишгарон гузоштем сарбаландона иҷро карданд ва мо ба чемпионати осиё роҳхат гирифтем. ташаккури худро ба тамоми мухлисони футболи мамлакат мерасонам. футболбозони навраси тоҷик ғайричашмдош дар 4 бозӣ 29 гол ба самар расонда, ҳамагӣ 2 гол аз дарвозаи худ гузаронданд. нишонзани беҳтарини мусобиқа бо 8 гол ҳамлагари мунтахаби наврасони тоҷикистон Абдуфатто Худойдузода ба ҳисоб меравад. дар бозии аввал бо давлати Шри-Ланка дар онҷо 4 гол зада ва дар бозии дуюм бо давлати Кувейт дар онҷо 2 гол задам ва дар бозии сеюм бошад бо давлати непал буд ки дар онҷо 1 голи дигар ба самар расонидам ва дар бозии охирон бошад бо давлати Иордания, яъне давлати мизбон, дар он бозӣ бошад боз 1 голи дигар зада ва беҳтарин нишонзани чемпионати мазкур шудам. اولا میخواستم مینداری خود را به فدراسیون فوتبال تاجیکستان رسوندن که به ما چونی پیش از این چمپیونات به ما شرایط های خیلی خوب را مهیا نمودن و چقدر که شرایط ها خوب شد ما کوشش میکنیم که باز هم خوب معرفی کنیم.
در این بازی‌های انتخابی ما 4 بازی گذرانده. در 4 بازی خیلی که شاهد هستید غالب آمدیم و به حد خرسند هستیم که به دور فینالی به دور آسیا راه خط گرفتیم و ما به بحرین میرویم. قسم‌های نهایی چمپیونات آسیا 2020 از 16 سپتامبر تا 3 اکتبر سال 2020 در بحرین دایر می‌گردد. منتخب نارسان تاجیکستان برای 4م بار است که در مرحله نهایی چمپیونات آسیا شرکت خواهد کرد. از این پیش فوتبالزنی تاجیک سال‌های 2006 2010 و 2018 در مرحله نهایی این مسابقات قدوی راه پیدا کرده بودند. بهترین نتیجه منتخب نورسان تاجیکستان مدال نقره چمپیونات آسیا در سال 2018 در مالزی می باشد. امیدواریم که ورزشکاران تاجیک منبع نیز با احساس والای وطن دوستی و وطن پرستی افتخار از سازندگی و بنیادکاری معرفت بلند حقوقی و سیاسی بهر رشد آبادی کشوری تازه استقلالمان و باز هم بلند برداشتن پرچم دولتی کشورمان در عرصه جهانی جد و جهد و تلاش می نمایند. بیننده های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.